समस्त ज्योतिष प्रेमी बंधुगण को मोर हार्दिक अभिनंदन। बंधुगण आमे आसंता काली माने 13 तारीख को नहीं आलोचना करवा 12 राशि। 13 तारीख सोमवार मेष राशि द्विजा नक्षत्र सकाळ 5:42 ठारू और अश्विन नक्षत्र राति 2:51 ठारू अशुभ। आज बंधु महल चर्चित हेबे। केही भी शत्रु आपण को किछि मंद खबर जणैबे। पूर्वकृत योजना सफल रूप नेब। भाई भाई मध्यरे संपर्क ठीक ठाक रहिबो। स्वास्थ्य समस्या नाही। नूतन आयपंथा दृष्टि गोचर हेबो। नव नियुक्ति पाइपारती। जेणु आज आयकारी दिन तेणु धन कामी लोके यथा कालरे यथा स्थान यथोचित श्रम दान देई मुंड खेलाई पारे बहु वित्त करगत हेब। वृष राशि 13 तारीख सोमवार वृष राशि रोहिणी नक्षत्र सकाळ 5:42 ठारू और कृतिका नक्षत्र राति 2:51 ठारू अशुभ। शारीरिक समस्या हेबनी मात्र मानसिक समस्या हेब। मन आज आंदोलन करी मुंड को बिगाड़ी देव। शांति व्याहत हेब। आय पाई योजना करी शत्रु सफल हेब। आउ आज योजना करी ताकू कार्यकारी करि पारले आपण विशेष सुख पाई पारिबे। उद्यम अब्याहत रखंतु। मनस्कामना पूर्ण हेब। शत्रुर आज विनाश हेब। 13 तारीख सोमवार मिथुन राशिर घात बार आर्द्रा नक्षत्र सकाळ 5:42 ठारू और मृगशिरा नक्षत्र राति 2:51 ठारू अशुभ। दिनर सूर्योदय मिथुन जनता को शुभ संकेत देउछि जे आज एक शुभ दिन। शुभ चिंता करंतु। परचर्चा नकरी परस्त्री कातर नोई निज पाई बुद्धि विद्या और बलर सुविनियोग करंतु। सहजरे सर्वविध कौलिक मौलिक दाहिक आर्थिक मानसिक पारिवारिक शांति और सुख पाई पारिबे। संपूर्ण निरामय रहिबे। धनागम हेब। शुभ समाचार शुणी खुशी हेबे। मिथुन राशिर आज सर्वांगीन उन्नति हेब। कर्कट राशि 13 तारीख सोमवार कर्कट राशि अश्लेषा नक्षत्र सकाळ 5:42 और पुनर्वसुर राति 2:51 अशुभ। आज एक व्ययकारक दिन। मन भांगीजीव। इच्छा मरीजीव। स्वास्थ्य समस्या हेब। यात्रारे सावधानता अवलंबनीय। आय अमल हेबनी। जहाँ हेब ताहा समुद्र को संखे धार उद्धार करने को पड़ी पारे। अनेक समय वृथारे जीव। मझी रास्तार हैराण हेबे। सहयोग मिलबनी। बंधु सहयोग मिलवार आशा अच्छी। 13 तारीख सोमवार सिंह राशि पूर्व फाल्गुन नक्षत्र सकाळ 5:42 और मघा नक्षत्र राति 2:51 अशुभ। सबू मिलिब। किछि हजिब कि केही किछि चेष्टा करी नहीं पारिबेनी। समस्ते देवा लक्ष्य रही आसिबे। देहपा सुस्थ रहिबो। पुराणा रोग कमिजिव। नूतन नियुक्ति मिलिपारे। जेणु आज आय और लाभकारक दिन। तेणु यथा रीति यथा समय यथोचित स्थान आउ मुंड खेलाई श्रम करंतु। बुद्धि विवेकर विनियोग करंतु। धनपति आपण को धन दान करिवे। सब प्रकार सुख आपण पाइबे। सुस्थ होइजिवे। अतीतर कष्ट कमिजिव। कन्या राशि 13 तारीख सोमवार कन्या राशि पुरुषंगर घातचंद्र हस्ता नक्षत्र सकाळ 5:42 और उत्तर फाल्गुन नक्षत्र राति 2:51 अशुभ। कन्या पाई विधि विधान शुभ। सूर्योदय ठारू शज्या साई पर्यंत माने सकाळु राति पर्यंत केवल विविध सुख और आनंद मिलिबो। एही समस्त कर्मरु आनंद सुख शांति पाई परिबे।
ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ। ନୀତିଦିନିଆ କର୍ମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ। ଦେହ ପା ଠିକ୍ ରହିବ। ମନ ଗୁଣେ ଫଳ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେବ। 13 ତାରିଖ ସୋମବାର ତୁଳା ରାଶି ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରର ସକାଳ 5ଟା 42ରୁ ଓ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରର ରାତି 2ଟା 51ରୁ ଅଶୁଭ। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ସାମାନ୍ୟ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବି ହେବେ। ବୃଥା ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ନ ଚାଲିଲେ ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ। ଆୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହିବ। ମାତ୍ର ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ଆସିବେ। ମଧ୍ୟମ ସୁଖପ୍ରଦ ଦିନ। ନେଇ ଆଣି ଥୋଇପାରିଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ତୁମେ ଭଲ। ବିଛା ରାଶି 13 ତାରିଖ ସୋମବାର ବିଛା ରାଶି ମହିଳାଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରର ସକାଳ 5ଟା 42ରୁ ଓ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ରର ରାତି 2ଟା 51ରୁ ଅଶୁଭ। ଦିନଟି ଆଦୌ ଶୁଭପ୍ରଦ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବନି। ଆୟ ଅମଳ ପଥ ବନ୍ଦ। ଧକ୍କା ଭୟ ଅଛି। ଏଣୁ ଦୂରଯାତ୍ରା ନିଷେଧ। ଘରେ ରହିଲେ ବି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନୀୟ। ଦେହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ପୁରାତନ ରୋଗୀଙ୍କ ଦୁରବସ୍ଥା ବଡ଼ ଜଟିଳ ହେବ। ସହି ହେବନି, କହି ହେବନି, ଆଖିରେ ଲୋତକ ରହି ହେବନି। 13 ତାରିଖ ସୋମବାର ଧନୁରାଶି ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ରର ସକାଳ 5ଟା 42ରୁ ଓ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରର ରାତି 2ଟା 51ରୁ ଅଶୁଭ। ଦେହର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ତାହା ପାଇଁ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆୟକାରୀ ଦିନ। ତେଣୁ ଧନ ଲାଭ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଲୋକେ ସଜବାଜ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସମୁଚିତ କାଳରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରମ ଦାନ ସହ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାନ୍ତୁ। ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆୟ ଅମଳ ହେବ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗରେ ପୀଡ଼ା ହେଇପାରେ। ଯଦି ଧର୍ମ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ପୀଡ଼ା ବି ହେବନି। 13 ତାରିଖ ସୋମବାର ମକର ରାଶି ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ରର 5ଟା 42ରୁ ଓ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ରର ରାତି 2ଟା 51ରୁ ଅଶୁଭ। ଆଜି କ୍ଷତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତୁ, କର୍ମ ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପୁଚ୍ଛା ତିଥି। ଶୁଭ ଦିନ। ଆଜି ନିନ୍ଦାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ପ୍ରଶଂସା ପରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ତୁମେ ଯେମିତି ଭଲ, ତୁମ କାମ ସେମିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭଲ। ଦୈନନ୍ଦିନ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସେବାରୁ ହିଁ ଲାଭ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 13 ତାରିଖ ସୋମବାର କୁମ୍ଭ ରାଶି ମହିଳାଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରର ସକାଳ 5ଟା 42ରୁ ଓ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରର ରାତି 2ଟା 51ରୁ ଅଶୁଭ। ଦୁଃଖପ୍ରଦ ସମୟ ଅତୀତ ହୋଇଗଲାଣି। ସୁଖ ସମ୍ପନ୍ନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗନା ତୁମ ଦେହ ଲଗା ଆଜି ରହିଯିବେ। ଆଜି ସୁଖ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଆସି ତୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ। ତୁମକୁ ଦୟା କରିବେ। ଦେହ ପା ମନ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ମନ ଗୁଣେ ଫଳ ମିଳିବ। କର୍ମ ଫଳ ତୁରନ୍ତ ପାଇବେ। ଆୟ ଅମଳ ପାଇଁ ଯଥା ସମୟରେ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ଯଥୋଚିତ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧିର ଖେଳ ଖେଳନ୍ତୁ। ଧନ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ। କିଛି ଦେଲେ କିଛି ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି 13 ତାରିଖ ସୋମବାର ମୀନ ରାଶି ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ସକାଳ 5ଟା 42ରୁ ଓ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରର ରାତି 2ଟା 51ରୁ ଅଶୁଭ। ଦିନଟି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଶୁଭପ୍ରଦ ନୁହେଁ। ଯାନବାହନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚଳାନ୍ତୁ। ହୁସିଆର ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ପୁରୁଣା ରୋଗ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ଆୟ ଅମଳ ଦିଗ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଖରାପ ଥିବାରୁ ସେଥିରେ ପାଦ ପକାଇ ପାରିବେନି। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବନି। ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ନ ଚାଲିଲେ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବେ। ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ କାଲି ପୁଣି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।